laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi amara ibadahu bil wahda wa nahahum anil furqa. Wa qala azza min qa'ilin wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته. وصلى الله وسلم على خليله وخيرته من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه العدل الأبرار من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الوصية المبذولة لي ولكم هي تقوى الله جل شأنه ومراقبته في السر والعلن، فالتقوى خير ما يتزود به المؤمن وبها تحصل الولاية ويتلاشى الخوف والحزن، كما قال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. عباد الله، يجمل العقلاء من بني الإنس على أن الجماعة خير وهدى، وأن الفرقة شر وضلالة، وأن الاثنين خير من واحد، وأن الثلاثة خير من الاثنين، والأربعة خير من الثلاثة. عباد الله، ما اجتمع قوم فتشرذموا وما تفرق قوم فأصلحوا، ولا انكسر رمهم في مجموع رماه، ولا سلم رمه أو رمه ند عن بقية الرماه. عباد الله، اعلموا أن الشيطان مع الواحد والاثنين وليس مع الثلاثة فأكثر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، رواه أبو داود وغيره. وفي حديث آخر قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع واحد فهو من الاثنين أبعد، رواه الترمذي. وقال فيما رواه مسلم عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. مسيب جلب تدوبة مبارك نوري إن الله تبارك وتعالى jonde ɗo moƴƴere huuɓitude julɓe keefeero ko aduna ɗum woni yurmede laaru yaaɓi on no wayi tondo ɗon iyanno saajude mo ɓuuɓi. falillahi alhamdu wal minna. eɗen yetta Allah tabaraka wa taala eɗen jarnamo jaarore nde o foddi. e mbarkinori inde makko emo mari inde nde o inniri hoore makko yurmede huuɓitude julɓe keefeero ko aduna ɗum woni arrahman. ɓe mbarkinora nde inde makko nde o sifori hoore makko e muɗum yurmede heeranide gomjinde ɓen katta dakara ɗum woni arrahim. eɗen yettamo kanko Allah tabaraka wa taala o yamiri jiyaɓe makko ɓen pottal e jogodiral, o haɗiɓe seeɗugol e ayrugol e lurrugol. kanko Allah tabaraka wa taala o yewti jiyaɓe ɓen ka alqur'anare teddunde ko wona e aya goto e jetta e tu yoga fa fil qur'ani kifaya. eɗen andi qur'ana kayri nde yonodiray, si aya ari jentide hunde aray ko ardinanta oɗa kadi ɓe wi al-iktaru min al-adabi laysa lil bayani bal lit tahdid. mana taɗa ɗuɗɗinde dalilaji ɗin ka yewtere wona fi ha ɓangande kadi wona ɗona dallinorɗum yani haray ko fi ha ɓangal.
sina ɗum aya goto alqur'ana yoni dalil tawde aya goto alqur'ana mo tewi ke yeddi mo fennimo haɗa safara ijma'an haɗa on joni keesoɓe foftango ɓe ndangal karamakoɓe ɓen adiɓe sakkitiɓe aya goto qur'ana haɗa wawi yeddirdemo ronkugol ɗoftagol yamirore nden wona julɗo faatidijo kono sa yeddi aya on wonde na o qur'an hara woni keefeero idan ɗuɗɗingol jantagol dalilaji ɗin wona fi ha dalil ara ko fi ha ɗum ɓangal allah tabaraka wa taala ɓawo yamiri jiyaɓe makko ɓe poftangal o haɗiɓe seedugol ngol e lurrugol ngol e lancagol ngol o tellini ka surat al imran o anditini ɓeɗo sahabaɓe tedduɓe moƴƴere ɗo waɗannoɓe lurral e gayni e konnaɓe e seedigal ngal o yiɗiɓe ngal e muɗum o anditini ɓe on ɗon nema o yamiriɓe ruttagol e jogitagol ɗon nema o wi kanko allahu tabaraka wa taala ya ayuha alladina amanu ittaqu llaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun awalu amrin o wi ya ayuha alladina amanu ittaqu llah ko yon hulu allah o wi son huli allah tabaraka wa taala o wi'i hulon mo haqiqa no duwa hulirede noon o wi nder ayati mo wa'tasimu bihablillahi jami'an jogite garawol diina allah ngol ngol fof e maggol wala tafarraku woton fertu on o anditini cergal haɗi tampini julɓe ɓen seedi jangal haɗi tampini julɓe ɓen o wi wadkuru nicmatallahi aleykum id kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum andite o nema allah e dow moɗon kadi ñande goo heɗon lurri allah tabaraka wa taala waɗi o yiɗɓe andite haɗi ɗon e fongo ngay ka yiite ko unagol ɗum heddani on ɗum fa angasakum minha allah luli oɗo muhammad sallallahu alih w sallam o ari o dandi on e ngol unagol ɗon tawi ko ɓuura yewtede e oɗo aya ko dendangal julɓe ɓen kono ko hertina e nder yewtere nde ko ɓe arabeɓe ɓe iwdi mum woni yaman wiyeteɓe aus e khasraj gori ɗiɗi arabe wurunoɓe madina ko waɗaɓe exil ethnique raɗoraɓe saabu leñol maɓɓe appartenance ethnique maɓɓe on siikoɓe ɗum ɓe raɗa e leydi yaman ɓe ari e leydi madina konnaago e haaɗiɗi yani hakkude maɓɓe woni haɓugol hitande ɓe ko raɗaɓe goy ko pullo hudaynata kon biɗino sa'ideede hiɗi dampidirde hiɗi hukka e wurere wotere ɗi sayeede hiɗi dampidirde waɗo kaari e fewnduni noon ella on ko kamɓe ba ella on ko tooñe ba kono fof no accidi ɓe e hoore maɓɓe eɓe yiɗɗi kadi ɓe haɓindirde kamɓe aw e hasraj hitande ɓe ɓe fotta ɓe piira ha ƴettowo drapeau victoire on ko sakkitiɗo on wurude tawa on kadi no sirude ƴiiƴan o fof makko no yaltude ƴiiƴan polgal ngal nafatama ko wiyete le victorieuse ko wiyete gagnité allah tabaraka wa taala wiɓe andite ɗum id kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'mati maga bi ni'mati l islam saabu argol islamu on tonga on warindirgol e haɓugol wonti ɗum musiɓɓe allah tabaraka wa taala wi wattaqullaha hunde allah reeno onene goto yaagal islam wona oɗo aya ɗum allah no yewtino julɓe ɓen kadi si on yeddodire kono to on pooɗodiri ɗo gandi yeddodiral haɗaka ko pooɗodiral haɗaka on ɗum wiyete yeddodiral wowlami wiyana ɗum mami convaincant débaten han fottane goɗɗum ko wiyete pooɗodiral ko haɗan ɗo suti ko gonga wowluɗa mi darto gonga on fi tunno ɓerde ɗittira allah no haɗi ɗum ko ɗum wiyete annisau ka haala arabu allah wi wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum allah wiyaɗo wala tahtalifu nam allah wiyaɗo wala tahtalifu ihtilafu l umma woni no wiye e fillayeji goo ko rahma lurrugol ngol wowlani min ɗum convaincarilam mi jaɓari je ne suis pas d'accord et différent de dire que tu manques ɓe nayi goɗɗo wowla wiyano nami d' accord no fewti sa wi o fenay ka donc wiyanami d' accord convainquin ma wiya ko ɗum ɗo selli minna o yenoɗa ko selli kon
boolodiren defte ɗen ɗo ɗaɓɓiten ha yiyen ko felli kon ɗum ɗon haɗaka ko won ɗum haɗa ko pooɗodiran gaygu wala tanazau wota on pooɗodir fatafsalu sako échion wa tadhaba rihukum beelol mol ngol yaha yeeso ayɓe mon ɓe hande kadi won ɗon koolade andi si neɗɗo huuli e nder combat kala combat daranaɗo hulɗo o ko on perdona haysi ko on ɓuuri jooɗo ɓe wi ɓe winnay ko engrais ɓena kawat die many times before their life mana hula reedu ma yelaafi buy aɗo ñalande mum nden timmude si neɗɗo woni hulɗo reedu o seedata e maydare mo ɓuuri ɗo geni Khalid bun Walid oɗo sahabaɓe nelaɗo mawɗo wiyeteɗo Sayfullahi ñande o mayeno ka danki makko o wulluno o landaki o hulu mayde o wi la woto Allah ɓuttin ɓerde ɓiɗɗo gorko hula reeduje o wi ko woni lam hullinde ɗo ko tawde worɓe ɓen maayi ka yaasi no ɓantude diina miɗo maayira ka danku gandowa gertogal kanko ko ɗum maafinomo na wigol mi ñaamaari ko maafinomo ko tawde Khalid bun Walid noon o waɗi 140 combat fi islam 80 et quelque on fof imo gagneyamo ko kanko naadi islamu yamama kanko litti mo seylama ko e sous commandement makko islamu naati Iran Faris Qadisiya sabu hay lontal makko ngal iyada makko lannaari si Seydina Omar itti mo waɗi Saad bun Abi Waqqas faw nelaaɗo koye commandement makko ari ko nelaaɗo toɗɗinomo kon ko Seydina Abubakar toɗɗinomo ko lannaari Khalid bun Walid aflaha min kulli l gazawat 80 goɗɗum combat o gañiɗi fof ko on noon pali nangi jangol nangi no waali ka danki mum o wi ko maafinimo koko woni mo warde kon ka danki o maayirawa gertogal taynaka yaafimo sippirande islam o maayi ɗum ɗo seedi e wartotoɓe fi placité ma wartotoɓe fi ɓengu mum no wi faalaka ɗum worɓe ɓen no serti idan on aya ɗo ngalla wi sahaba ɓen wala tanagau woton jaɓu poɗodirde ɗen poɗodire ɗon fa tafsalu si on poɗodire ɗe ala nafa ɗen on échouay on gaynata haaji sabu on ɗum wa tadhaba rihukum Allah abdori halfere faa o addi waaw ɗum ɗo ko inkilabu ko wiyete kon taslimon faka annahu yaqulu wala tanaza'u wa tadhhaba rihukum hatta tafshalu wala ko ɗum Allah woni wiude woton poɗodirde hulon sabu hulugol ngol wona sabu perdo kayne ko ɗum Allah faami hara musidɓe julɓe yo Allah artuɓe en jogodiral e postal hande julɓe ɓen no yurmi hay goto ni jiɓaki ɗum hay goto min waɗa e ɗiɗi hay goto min majjaka ka julɓe ɓe fewndi ɗon hannde kani kammu Allah ɗo kani nange ɗo yo Allah ɓeydu jamɗe sisi e ɓurnaɗo tagi fof annabi meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam Allah nurimo faade e tedda koye ɗiɗi jinnayi yimɓe ko nurira ko bashiran wa nadiran ko yo weltin kala jaɓanɗo Allah o hulɗina kala saliɗo Allah e nelaɗo ko ɗum woni mana bashiran ko o wewlinowo si a waɗi ɗum ɗo a heɓay ɗum ɗo wa nadiran o hulɓinowo so a waɗi ɗum ɗo heɓe ɗe ko ɗum woni bashiran wa nadira wa da'iyan ila llahi bi isnihi ko nodduɗo faade ka Allah e dugaye Allah wa sirajan ko noddi kadi faade e daybu muniran jalbungu sal nordingu mi mana nelaɗo ko noddi kon e muɗum tage ko ngon nototako ko o noddi kon e muɗum ngo halke tage ko ngon nototako mo hayra o perdi e gurdan sattuɗam e angal justice e corruption e mauvaise gouvernance e délinquance ko wonde yiide kon ka hoore leydi ɗo hannde keefeero geddo mo sujjanari Allah gonino o wi'i ko neɗɗo goto adi o ardi e programme gurdan timmuɗam tage ko ngon feccere jaɓani mo feccere goo sali sabu lorra nden feccere salinde hay jaɓude nden tampoyi ko mboni on ko George Bernard Shaw o britannique jo to gandi kanko wi'i law alajati dunia mashakilaha bi ilaji muhammadin la salimati si aduna on ñawdirno probléme ji mum ɗin lekki ki mouhammadou addi kin aduna on hitayno daɗa ɓe gandi Roger Gawdi gorko français jo kad no woni sifa ɗum oya wiwɗo ka deftere muɗum biographie du 20e siècle o wi c'est pas ce que nous disons de nos foi qui est important mais c'est ce que nos foi fait de nous car c'est la vérité qui a été désobéir
wona ko wiyeten ko en gomɗini wona ɗum ɗaɓɓa koko gomɗinal ngal waɗi en gon o wi tana aduna on ko gonga on yedda ɓe landimo ko gonga on mo yedda o wi la vérité du prophète d'Arabie ko gonga mo o annabiyajo iwruɗo ko arabe ɓe gaddi on ko on yedda ko ɗum woni o tana aduna on hannde wallahi hum kuffar en ko heferɓe non goyi kono ɓe gooyini wonde ko islamu accaɗi tana waɗi o wi musidɓe julɓe ɓaawo duwanagol sahabaɓe nelaaɗo ɓen kadi attoren aboubacre oumar ousmane e ali ko fiyin ɗum ko ɓeeɗo attorte ko ɓe woni jaabaroɓe ɓen champion ɓe ɓen ko ɓe nayo hikki e nelaaɗo sallllahu alih w sallama ka tartibul khilafa ka tartibul misa ka tartibul fadailu hol karama ko ɓeeɗo hikkodiri e nelaaɗo ka lontal après nelaaɗo ko aboubacre après aboubacre ko oumar après oumar ko ousmane après ousmane ko ali si ɗum no metti ɓay ɗum no metta siya kam kees si ɗum no metti haray ko weli benma e toroma e julɓe aramɓe e julɓe milliard ji julɓe hannde ɗum mettima haray waloma ya wawata changude ko feƴƴi e ko ɗum waɗi mawɓe men janni e muhibi koye weltor ko saydna aboubacre lonti nelaaɗo kon kam sayyidin fiha manutun bi sayyidin wa hasbuka bi siddiqi tilwa muhammadin wa hasbuka yoyone bi siddiqi ko tawi ko saydna aboubacre tilwa lonti muhammadin yoyone ko aboubacre lonti nelaaɗo kon ko noon allah muyiri andi sahabaɓe nelaaɗo ɓen allah no janni ŋaaji ɗiɗi qur'ana e fiɗa ronka faamede maade ronka bireɗe fiyo faame ma sengo goo faami sengo goo ronki faamude sen faamuno ɗen ŋaaji ɗiɗi en fowtutono e fiɓe sahabaɓe nelaaɗo aranal ngal ko hongal walladina ja'u min badihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladina amanu ko ɗum allah wiide o wi sakkiɗiɓe arde ɓe ɓen wi'i allah heɓe wiya jooma yaafanoɓe yaafanoɗa ɓe attiɓe ɓen ka gomɗinal attiɓe men ɓen ka gomɗinal ko on ɓe ko assahabatul kiram wota waɗu ka ɓerɗe amen konnago e haasidi haasagol e konnagol julɗo gonɗinɗoma ene te ƴettingal en haasoto julɗo ngal golliɗiraka wona siya ɗum woni golliɗirade ngal koy ahlu sunna wal jama kadi eɓe gandi koni hakkude men kon kaa konnago koy fi masalaji diina hara kadi ko masalaji cate yimɓe lanca fi masala bennabo ɓe lanca fi masala subhanallahi ladi hara ko masalaji khilafiyankuji lurreyankuji masalaji ɗi andanga hoore maɗe ko ɗi far'iya ko ɗi furu'iya wona ɗi asliya wona ka bindere diina masala o woni bal masala on ko wonɗo ka cate ka calɗi tawa yimɓe sunna no lanciri sabu ɗum sa landi ƴooɗa fi o ena ɓen kelɗa ɓen ko ñolɓe ɓen yeɗɗa an ko an yeɗɗi arabu wi man qala ana fa laysa huwa kala mo nanɗano wiya ko minni anndu ko fuyi ƴettu ko yimɓe ɓen woni goɗɗum ɓe waɗi an kadi ko a goɗɗum kono sa wi a wonay goɗɗum e hoore maɓɓe allah jaɓata ɗum aba llahu an yakuna dalik allah jaɓata ɗum man tawada alinnas rafa'ahu llahu kala jippitaniɓe yimɓe ɓen allah tooneni enen tigi ɓe jogii o probléme khilaf hakkunde wiyaɓen ko ahlu sunna jama ndaaru hannde ihwan no wiya menen komin sunna tablir no wiya menen komin sunna harakiya no innude menen komin sunna salafiya no wiide menen komin sunna halafiya no wiide menen komin sunna fikriya no wiide menen komin sunna kullu haulai yaddauna sunna fasunnatu la takunu illa salafiyatan aɗa gandi ɓeeɗo fof no wi ko sunna ka sunna le ɓellet wiyetake sunna sina hara ko finde aramɓe ɓen e noone dewe maɓɓe ɗen e jikkuji maɓɓe ɗin kamɓe aramɓe bal he neɗɗo waɗa wonde sunnayankejo fi finde nden ɗum ko sunna de ko ɓe wona oɗo ngeli ɓe wi asbabu falahil mumin ko salata sababuji fiyo neɗɗo male ko piiji tati finde ma nde sella dewal ma ngal wawa dewal nelaɗo jikkuma on kadi moƴƴa ko ɗi tati naata aljanna al aqida wal ibada wal khuluq si a heeɓi ɗiɗi a heɓari tammu ɗum haraya saggini wurere hoore kereje ɗiɗi kon ɗo ndetuɗi ka leydi
si finde nde selliri wa finde annabi ibrahima jikkoji moƴƴaari a naata aljanna si finde nde moƴƴiri wa finde annabi ibrahima jikkuma moƴƴiri wa jikku wiyaɗo innaka la ala huluqin azim on tawi a rewiraari allah no rewiri allah no a naata aljanna ko ɗum waɗi idris abou idris alhawlaniyu alayhi rahmatullah wahid min salafi l umma zakara fi kitabihi ma nafsuhu o janɗi ka deftere makko o wii la an ara fi lmasjidi naran la astatiu itfa'aha ahabba ilayya min an ara fihi bid'atan la astatiu taghiraha abou idris alhawlani o wi wallahi nde mi yiyata yiite no nangi juulirde nden no summude juulirde nden ta mi wawata ɗanninde yiite ngen mi danda juulirde nden sumugol o wi ko ɗum ɓurata waalade ka ɓernde an nde mi yiyata allah mi rewire bidia e nder juulirde ta mi wawata yakkinde bidia o ka nder juulirde asim karim to e hoore ɗum julluɓe wuuri hannde goto jaɓata yiltede mo wiɗaɗa yillude wo o ndaara ni homa o mais a reminete taw ena o konto janggi taw ɗum ɗon taw no hakkude jannguɓe muutiɓen e menen loko ko janngi ga kon anda noon biiji goo ko loko markatali ka compétition ɗi ɗon anndi ni goɗɗi ɗin champion aray tun professionnel ji ɗi aray tun ɓe blessé ɓe joɗɗine ban daaroɓe ballon ɓe mangi wonde ko lokoji ɗin ɓuri anndude ɓay ko ɗin markirta doole ɗin heelay koyɗe défenseur yo allah tabaraka wa taala ɓeydi wallude o tawi yawondir alamo wawata goɗɗum ka diina ɗo teddinin karamokoɓe men nden ɓe ɗowa en naɓen diina ka yeeso e hoore jogodiral raɗoɗen nde lurre e ala nafa hakkudeji meɗen o wi jiyaɓe allah ɓaawde duwaniɗen ɗiɗo patron ji aboubacre oumar e ousmane e ali aya sakkito on allah wiide a duwantako ɓe a weltantako ɓe a teddintafi maɓɓe seluti maɓɓe tilka ummatun qad halat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun allah wi ɓen ko mofte wonno ɓe feƴƴi onon kadi ko mofte fewndiɗe zamanu mon no fewndi allah no tuti on taarih a winday fi moɗon on landitatake sino ɓe wa'uno si goɗɗo yahowo hippo ɗo ambassadeur ji ara darna cuuɗi on dari keɗo yennugol aboubacar ma yenna sahaba mawdi ɗum majjere ko ɗon haaɗi iɗa wuuri tew haram iɗa wuuri tew gañaneji iɗa wuuri tew bidiyaji e sirkuji e majjere e konnaagu e angal nafugol musidal muɗum tawale no hay ɓen yuure mum ara ala nafude a jooɗi keɗo e ñaawugol maynoɓe ɓe allah wi radiallahu anhum haraya tabbi ni hoorona ceerno qad halat laha ma kasabat walakum ma kasabtum so ƴetti ngal ɗo en fowtoto lastarahna wallahi en fowtoto si tawi en weltantako ɓe duwantako ɓe allah wi certeɓe ɓay on landitatake fi maɓɓe ka ñawete fi ko benma waɗayno yimɓe na sariya e goto nanguirtama fi ko benma bonni naafi noon faadanoɗo duuɓi wulure goɗɗum jeyaɓe allah o wi wasi meɗen iwrowo e an on e moɗon on ha e an e moɗon haray ko kulol allah saabu noon hulugol allah reena keeritoriya makko on guno e kene e gundo o wi ɗum ko ɗum woni jooɓaari ɓurmi moƴƴude ɗi gomɗinɗo yooɓoto fattaqwa hayru ma yatazawwadu bihi lmuminu wa biha tahsulu lwilaya ko sabu kulol allah ngol ko kulol allah gomɗinɗo fof yooɓoto tawoya allah ko malaɗo allah wi fatazawwadu fa inna hayra zadi taqwa yooɓe ko ɓuri moƴƴude e jooɓa ko kulol allah o wi ko sabu ɗum kadi heɓeten weldugol e allah o wi ko ɗum kadi ittata kulol e tuno e muɗum e meɗen wa yatalasa alkhawfu walhudr si en woni huloɓe allah taƴu reedu e suno ɗum iway e meɗen dalil on ka bangal yen yooɓo kulol allah allah wi fatazawwadu yooɓe fa inna hayra zad attaqwa jooɓa nafoo won ko kulol allah ka bangal wonde si en huuli allah en welda e allah suno e kulol iway e meɗen allah wi ala inna awliya allah hande weldiɓe allah ɓe la khawfun alayhim wala hum yahzanun kulol ala e maɓɓe suno ala e maɓɓe konɓe woni ɓe waliyaɓe allah o wi alladina amanu ko ɓen gomɗinɓe wa kanu yattaqun ɓe woni huloɓe allah rentiɓe e haɗaɗe allah kon wiyete kulol allah se natani ɗum ko mawdugo en raɓɓinɗinoray ko imam maliki maaki ɗum ko wiyete kulol allah ko fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat ko waɗugol yamiraɗi ɗi e accugol haɗaɗi ɗin waɗugol yamiraɗi ɗi e accugol haɗaɗi ɗin ko ɗum wiyete kulol allah ko ɗum woni ko raɓɓiɗi kon o wi jeyaɓe allah jomiraɓe haqqillaji ɓen
al ukala marɓe haqqilɗen min banil insi marɓe haqqilɗen ka bani adama wona julɓe tunde wona wiyeɗe ɗo hande yefere no mari marɓe haqqil eɗon hikkude wano pengiyongo hoolami ɗo koore ɗo wawɓe yeƴude amérique haɗa président de amérique ɗoyngol ɗon hikkude o na joom haqqil wiwgol min piya e amérique sa wawata piide amérique ɗum kadi ɓurgol gorgu goo a famini hanni ɗon ɗo dindi aɗum o ndaare 24 à chaque 5 minutes Corée du Nord et Amérique yom fotoma pare kay kan chaque 5 minutes toon ɗo ko ɗuuni ala une ha hiɗe samɗini on nde no piya amérique ara yo neɗi ignorade par ce que ka o wi o piilay ɗon amérique ko o wi o lancanayi amérique konka ka makko woni ko île de Guam ko Corée du Sud e Corée du Nord ko nokkul gotum base américaine ɓe ɓurɗo jannude on garna noon base stratégique militaire on ko ɗon o woni o wi o lancay ɗo wona de o piyoyay amérique ka maɓɓe ko o wi o piyay amérique ka makko jonno ñande ɓe temo ka makko ɗon naaray kelle helti kono ɗum kadi koye gorgu jeeya yani daragol ɗo wiya sappo to camion sa jaɓi ɗumgal tawi ɗon ko ɗum kadi haray koye gorgu jeeya wiyede kankadi o fiisiyo makko wowle a faami bon o wi wonde juuɓiraɓe haqqillaji ɓe fof ka heferɓe ka julɓe no pottani wonde pottal ala anna aljamaata hayrun wa hudan kala joom haqqil ka julɓe ka heferɓe no pottani wonde pottal e jogodiral tamodiral julɓe ɓey ɗum ko moƴƴere ko peewal ko doole wonande ɓe keefere o ɗiɗi no windi Albert Einstein mo windi o wi l'union fait la force c'est l'union qui fait la force being united we stand and divided we fall si en jogodiri en darike si en seedi en waalike united we stand and divided we fall si tawi tun en jogodiri en darike en dolni tawi tun en serti en yani en jaɓi ka ɗum ɗo ko konngol keefero ni naami noon kanko woola kon ka qur'anay ka sunnay ko karamokoɓe islam woni kon fi pottal si en jogodiri wallahi heɓay doole ɗum woni leñol woni julɓe ɓen woni quartier woni secteur woni leydi lagine ɗo nini jogodiri wallahi en foore en ɓantoto hay goto wawata eɓɓindirede lagine ko jogodiral ngal woni tigi tigi on fil haqiqa o wi kala joom haqqille kadi no fottani wonde annal fof tasharrum wa dalala seedu gongol ɗum ko bone ko majjere wa annal isnayna hayru min wahid joom haqqille fof no fottani wonde ɗiɗo no ɓuri goto ɗone ka wa anna salatata hayru min al isnayni ɗiɗo kadi no ɓuri tato no ɓuri ɗiɗo wal arbaata hayru min al salata wa halumma jarra tato kadi no ɓuri goy nayo no ɓuri tato doole haka ha ɗum wo o wi ko ɗum watte wi ibadallah majtama qawmum fatashazzamu yimɓe ha hande ɓe jogodirari ɓe tamodiri ɓe bakkodiri ɓe yurmodiri ɓe jaati ɗum waɗani ha hande kala jogodirɓe ɓe foolay goy misal ngal ka banggal aduna ɗo e jonnay ngal e états-unis d' amérique ko 52 état woni ɗon amérique no mari plus de 3000 ethnie hara ko surson hara ko ethnie indien woni ɓe ɓuuri 1000 race indien woni amérique on kono ɓe fof ɓe fottani good morning on yo nden ɗon anglaire wonu haala maɓɓe e ɗengal maɓɓe ndaare hannde ka ɓe fiwndi 52 état drapeau goto palais goto président jo goto ɓe buyinayat noon fof hikkoriten ɗon wota goto likkito ɗum par ce que ka amérique ƴiwtirani aduna on ɗon kaka doole heɓoto koye pottal ɓayna fi jihade ma fi ɓurano on awonene ko fi aduna ɓurɓe jogodirɓe ɗo ko ɓelliɗata hay so ɓe seeɗaɓe naafi noon to ɓe ɗuuɗi ko ɗum waɗi ɓe naati e tetekki aduna on en nanno wonde Corée du Sud Corée du Nord premier allié maɓɓe on ko Chine ka en cas de probléme ko China wallata ɓe gueɗe amérique ko China taw adi portude juuɗe Corée ko China adi kondanude hissiɗi ngel ɓeya heɗiɗi ɗum kadi wona fellangel fi yo waɗe mati bodi ko essayangel deya joni huɓɓay ko ƴettugol bikkol mum siifa ndaara to winda e wiye a waɗama sanction ɓayra si andaari so bikkol ma ngol winde jaggu ko ɗon haaɗi ka kono ɓay ko jon doole maaki ala ko wiye ko ɓe maaki Nations Unies on amérique wiyaɓe ɗum wowle ɓenna ko ɗum faalɓe no wuuɗu ɓenna makane min hunde kaali ɓe maaka ɓenna ko luni hara ko amérique sabu won ɗum doole ɗen ko ɗon liƴƴori jawdi no woodi gandal no woodi pottal no woodi jawdi no woodi gandal no woodi pottal no woodi ndaare kaari en kadi faalaɓe doole
faalaɓe foolugol faalaɓe ardade ndareɓe kadi no wayi ñande wo ko lurranno yani hakkude ɗiɗo goto no sorti ñande wo goto no sorti sa woni mbi sortiɗo ɓeyna yo yaw wonko huuɗaɗo hannde bani adama no woodi mo gañta kolo buta ini wo dangu ɗiyata kono hibbay lanjuru mo ƴa koyo mooɓe ñande wo goɗɗo ara o toon jaɓu ñande wo goɗɗo no sorti ñande wo goɗɗo no sorti ɗum ko yanalmo ko ñande wo goɗɗo no ara o ta minimise hay goto bani adama alamo wata kulal ngal e muynugal tawɗe ngal woode dangu ɗirata kono hibbay ka jaɓen ɗum wota yaw iɗa mari temedere yimɓe ɓaawo ma si goɗɗo sortike ɗon haray a mankini goto so on ɗon naɗori goɗɗo a mankini ɗiɗo si ɓe woni sappo yaltuɓe mo ɓe naɗori goto a woni sappo laaɓi sappo a perdi temedere a sikkay ko a jon dowle haraga e ni hoɓude ko ɗum woni jon haqqille fuu jaɓaari ko wiyete lancuru kon diina kadi jaɓaari ɗum ɓe wi wonde wama tafarraqa qawmum fa aflahu yimɓe ha hande ɓe seedari kadi ɓe fooli yimɓe seedari ha hande ɓe fooli kadi seedi wo ɓe foolete o wi walan kasara rumhum fi majmu'i rimahi ɗum ɗo ko haala karamokoɓe ɓalaga ɓen sa ƴetti dagawal gotal a maringal e nder dagaje hayti ngal ɗo ngal heeli ari pampagol ɗen dagaje a taway ngal ɗon nder ɗon gotal wawata helude e nder dagaje ɗum sa ƴetti daga fuy a hiɓɓidiri ɗo a wiya helde a waway a wawata sa sortingal ɗon a waɗingal ka seraɗa a helay ngal daga e marde mum ɗole iko kangal ɗum a helay ngal awa julɗo e wiyede no yeɗɗi julɗo goto no wiyano yo regile heferɓe ɗiɗo allah fuɗɗori goto contre sappo ɓay mo andi e garoye e jogoɓe fiñiri e sadaka o wiya joni yo goto regilanan ɗiɗo on ɗiɗo ɗon kadi hande goto e min no ronki ɗiɗo ban hande goto maɓɓe regila e sappo meɗen ayi donc allahu tabaraka wa taala ko ni mo waɗiri dagawal gotal a wawata ngal helde ngal tumbi e nder dagaje dagawal gotal si fottikeɗa a helay tan ko ɗum woni lan salima rumpum nadda an baqiyati rima si gotal fottitike ngal daɗata halkeɗe ko handi ko ɗumnelaɗo ma kono bono ko wawi e nder dammi ɗin ko wedditingol ngol o wi ibadallah jeeyaɓe allah ilamu anna cheytana ma alwahidi wal isnaini seydane ko goto wondi e ɗiɗo fa woni haade goto ma ɗiɗo wara e cheytane wondi e maɓɓe walaysa ma assalatati fa aksara o wi cheytane ɗo wawata wondude e yimɓe tato sappo liɓa ɓe ka yimɓe woni goto wo cheytane haray ɗo somoɓe kaɓe woni ɗiɗo wo cheytane somotoɓe kaɓe woni tato ha yaari dow cheytane wawataɓe ko ɗum waɗi ɓeeɗa ɓe jama ka sunna ka islamu ka leñol ka gorol ka leydi men lajjini ka ɓantal meɗen ko ɓeeɗa ɓe jama ɓe ɗaɓɓari jama ko sama kala wonde tawi noon enen ka woluɗen wo koye jama o dogu en ka ɓattodiraɗen wo koye jama o dogu en mettinana yimɓe en wowlanta hen ɓen ko weeli wiiɗo faalaka en wo enen kadi wiide mi faalakam en tefata andude ko honɗum wiirɗa faalakala en ɓattotako mo daaren ko honɗum bonnuɗen en lamnotako en hooli tun en sikka tun en gaynayi ɗum koye fofere jeeya wallahi musidɓe julɓe ɓayna en ɗayde andi ko welata en enen koye fottu tu wolen tarikaji mawɓe men e jawle ko marɗe ɗinten magasin ji e wiyen inchallah e ngal ɗo na aduna foti kori nano en wontiri ñaamo fo wartire ñaamo andi ko ɗi welata en jani correction no metta en correction no metta en ɗaɓɓitugol cause de défaite ko fii hen ɗum yanirten ko fii hen ɗum loɗirande ɗum ɗon kan en jaɓaari ɗum wona ka islam wona ka nationalisme bange lagine no échoui ndi leydi ɗo ndi échoui en développement hindi échoui en social hindi échoui en aspect spirituel ka diina ɗin échoui lagine wallahi mi jonnayi o mise tati ka ɓe gotal ɓe daro woɓɓe no kale yiyam he ka banggal aspect spirituel seedeɗe loɗi minen mi yehi concours ji qurana international meɗen anndi min participe e concours ji ɓuy ɗo ka sous région ɗo sénégal mali tummoɗire ɓuy meɗen anndi kamin duwano sajanede ɗo biye fiyogol ɗo makko ɗo biye avion wallahi ko nde 500 kadde ɓe mettinen ɗo me maali jaka biyeji avion prix mum no waaɗi min dogi ɗo 2 jours hewtogol amen maali tawi min épuisi concours culturel africain islamique komi hewtoyta maali so yewgol noon jangga qur'ana adda jimɗi mawɓe meɗen ɗaɓɓita defte meɗen weeɓita ɗum deban toute la communauté africaine musulman mi yeyi on ɗo min woni ko 8e min yalti ha compétition
a faami meɗen ƴettiji woɓɓe koye avion je ƴetta hakkude Dakar e Bamako train no ɗon kar no woodi ngayki ɓayataka ngayko woni meɗen hakkude Dabola ɗo e Kourouka ko ɗon min waali a faami mi hemi yowɓe jaabi avion no taƴa woɓɓe no ñaami ɗin ɗo kono ɓay ɓe tawoye Allah ɓe tawoye joom nabbi ɗon concours yahama ɗo Qatar Doha $6,000 par participant ara ɗo ko ƴettugo $6,000 jomna fof ko participe ko fof ɓay jinin kadi anda jawdi inne yimɓe sappo $6,000 ɓe ne yetti Allah banni yaade anda komo ɓe $6,000 ndaare ka ballon ko noon joueur ɓe men ɓen ko noon ballon ko puynan kono ko ɗo ɓe gollinki buuɗi maɓɓe yalta woɓɓe hen ɗo ñaama yalta mamadi laawi ɗin ko ñaamaɗo duuɓi 7 gouvernement lagi noon no jebdude e laawol ngo yona 10 kilométre son foni yakkadiri duuɓi sappo 36 koya yona 20 kilométre duuɓi jeeɗiɗi no sikkude ɗum ko janɗi courant en jaɓi o courant heɓi ke wosi ceeɗi par ce que ɗiɗo ko courant ndungu weeɗe si ceeɗi e ganda e heɓike joni noon avec Kaleta avec Swapiti avec Kukutamba barage ji wonɗi lagine ɗin ɗo fottanaɗi ɗin wonde ndiyam wonɗan ɗan ɗo ɓa waway jonnude suureji on ɗo fof courant ndaare ka wonɗe ndaare laawi ɗum ɗo kaka banggal développement arega social hande yimɓe lagine ɓe faalidiraka ethnocentrisme ethno sur ethno kadi tawa leƴƴi kadi e nder leƴƴi par ce que ɗo yee fulɓe manika ɗo ko faalidiraka hombo yettima manika kan no faalidira hombo yettima fulɓe no faalidira hombo yettima toto no faalidira ndaariɓe ko hombo woni nafude ɗimmo mum mbi wiya faalidiraka a ƴawataɗo e mabbanaɗo wiya tana matti jippoɗa ɓe no yewa yoɓata paati ka a walataɗo e suudu lewru maya leydi suudu pullo wiya koye musidɗo ina ko googa ɓayɓe fanaka nga yoɓata luwaji koye plein doute mois de août o yaltine makka suudu makko yurmede ala e leydi ndi huwoniral moƴƴal ala ɗo ko yennidiro tun jokka kono hay goto ala ka sorɓe aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu ghafurur rahim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi ja'ala dinana dina al-burhan was-salatu was-salam ala إمام المرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين عباد الله اعلموا أن الشيطان كما قلنا مع الواحد والاثنين وليس مع الثلاثة فأكثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب رواه أبو داود وغيره وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع واحد فهو من الاثنين أبعد رواه الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام من أتاكم وأمركم جميل يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه أخرجه مسلم ɓaawo yettugol meɗen Allah tabaraka wa taala e laawol ɗimmol e duwanagol ɓurnaɗo tagi ko annabi meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam Allah waɗi diina men kanko diina dalil kala ko wuuruɗa ka islam la budda an ta'tiya bi dalilin sa addari dalil e konngudi maɗin ka islam fal qawlu qawlu ko noon imam ahmad bun hanbal maaki man qala wa lam yarid dalila fal qawlu qawlu kala wuuruɗo addanari en dalil jonnitemo ko konngol makko ko haala makko kanko en yewti fi poftal en yewti fi jogodiral hakkude julɗo ɓen haray ko be adden dalilaji ɗi si wi'i cheytane ko wondi e ko seeɗaɓe si ɗuuɗi haray kanko dogi o pottitike ko wondi koye seeduɓe si mogodirama pottama haray o dogi o pottitike haray ko be adden dalile ɗum si wawen darnude hutba o wi jiyaɓe Allah hannen cheytane no wondi yaaden goto e ɗiɗo o halda noon e tato e si ɓuuri tato annabi meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e nder hadise selluɗo eɗon andi koyete raklu wattani haqqil moƴƴa nelaɗo no yewta fi assariya ɓe yewta fi arrakbu ko waɗɗiɓe hino yaade rukban ko woni wiyete rakbu ko yimɓe waɗɗiɓe hino yaade yaadu woturu e faale goto e noone goto fi hunde wotere si tana heeɓi goɗɗo e maɓɓe ɓe buusata ɗon hantana o gaccitamo ɓe tongoto tamo ɗum ko ɗum wiyete ka français convoi arrakbu ko convoi
ko gandi photoje buyno jindaraji ɗo aɗo yahoje laabe yahoje foore ɓenna ɓe yahoɓe jogui de ko convoi si gotal faaniɓe fof ɓe dari ɓe si tana heɗi gotal ɓe dari ɓe ɗum no setti si arɗo wo ko gum zayno ɓeɗɗude ka ko ɗum waɗi yimɓe ɗo manti lagine ɗo émission ɗo ɗum wonno koko ɓenayno ɗo convoi ita yahanoɓe ɗo biɗe a nanay couperde route no addaki ɗo toɓeɓe kono suufta si hen mum par ce que a yehi otoje sappo e joyi noga e otoje no jokkodiri yeesowal ngal no ngal woni yaarde noon ko noon ɓe woni yaarde jes goɗɗo no wawi ukkade ɓe sakko to ɓen noon fuu o woyi hakkunde ɗanɓe e laamiɓe e faalaɓe laamu yiyay ɗo faalaɓe laamu ɓe no yaara jama yimɓe no ɗuuɗi wonde ɓe essayé police ara e daroyna gongo feƴƴataɗo kono so ɓe yi jama yimɓe ɓe potto ɓe na ɓeɗo si rewani goɗɗo ɓe naɓora hen ɓe potto ko wiyete rasmi yani ko groupe ngel wongil yaade hara ngel wondi e doole gaño maggil wawata ngel sattade nelaɗo sa sallam naati arrakibu cheytanu waɗɗiɗo gooto wonɗo yaade kañum tun yaadu mum on ko cheytane mum ɗiɗo warrakibani cheytanani waɗɗiɓe ɗiɗo ino yaade kañum tun ɓen ko cheytane ɓe ɗiɗo noon ɓe haɓa joni ara ko sendira ɓe ala ɓe yeddodira e joni ara ko ñawa hakkude maɓɓe ala ka si gaño maɓɓe yani e maɓɓe si tato sakkite ɓe foorayde ɓen ɗiɗo ko cheytane nelaɗo maaki noon wassalasatu si woni tato waɗɗiɓe ha nawri dow rakɗum ɓen ɗon ko kongoa noon ɓen ɗon ko fetewol noon goɗɗo wataɓe sattade andi nelaɗo sinni ni e waɗɗiɗo jogodiri yahen yaadu woturu dolnen doole goote oɗo hadis ko abou dawuda fillimo e tana makko hadis goo nelaɗo sallallah sallam maaki e makko kala faalaɗo hoɗugol ka tumbere aljanna ko 2 milliers ɗi paradis man arada bahbuhat aljanna falyalzami jamaa kala faalaɓe heɓude ka tumbere aljanna yo jogodir e jama julɓe ɓen wota jaɓ seedude e jama julɓe ɓen tamodir e julɓe ɓen jogodir e julɓe ɓen siɗa faala tumbere aljanna fi hen mum sa faldiɓe faldidete sa waɗaniɓe moƴƴere joddima ko aljanna sa nafiɓe joɗɗi ko aljanna siɓe nafima ɓe heɓa e moƴƴere hay du'ama tun ko duwantoɗaɓe kon si a nafanike julɗo musidɗo ma wi albarka allahuma aslim man asmana wasti man faqana on duwa ɗum malaikaɓe wiya an kadi wala kadi miski duwanoɗamo malaikaɓe wiya an kadi allah waɗani sifa ko waɗannamo kon andi ko ɓayɗa wonde yimɓe ɓen awa kala faalaɓe tumbere aljanna yo wondu e jama on yo wondu e yimɓe ɓen jongonga en o wi fa inna cheytana ma awahidi nelaɗo maaki kala kayiɗa gooto fes no yaaha kañum tun affaire ti mum ala groupe yimɓe moƴƴuɓe jokkodira e moƴƴuɓe ɓen tummodira e yimɓe moƴƴuɓe ɓen ya andu on ɗon ko cheytane cheytane no wondi e makko cheytane noon minal isnayni si yimɓe ɓe woni ɗiɗo ka julɓe abadu hara mo woɓɓiti cheytane susta ka fotta ka jogodira oɗo hadis ko fillima ko imamu tirmidi en daari ko sunan makko e yeymo toon cheikh albani no yaltini hadis on ka irwaul galil o janti wonde oɗo hadis ko selluɗo dirayatan wa riwayatan kiyal ngal ko noon no selli sana ɗon kadi tugorde nden ko ha e nelaɗo kamɓe maki ɗum hadis sakkitoro on dalilaji ɗi nelaɗo sallallah ai sallam naaki man atakum wa amrukum jami'un kala arɗon tawi siyake mon on no moɓodiri hiɗon woni hunde wotere hiɗon nanodiri hiɗon famodiri yuridu an yufarriqa baynakum himo faala noon sendidirɗon hakkudeji mon ɗon o watta on leƴƴi leƴƴi o watta on gori gori o watta on bange bange o senda on ka fottuɗon jogodirɗon ɗon nelaɗo maaki faktuluhu ware mafhum aywa ko gandi noon ka ala wurimene lagine ɗo cemɓe ɓoyɗen jam kalima ɗo faktuluhu wano ero france so imamujo wowli ɗum ko pikopal ɗiɗɗintamo billahi wallahi ɗum hay lagine ɗo woyta firali ɗum moƴƴanano an tigarano wulmini o to janggo ɓe innu ɓene voir le commissaire faktuluhu neɗɗo no waɗi ɗo noneji ɗiɗi hay utrukuhu ma haali tettodemo e hoore makko haray o maayi si neɗɗo accidama e hoore makko haray o maayi ɗum ko gaynata kanko ɗum neɗɗo goto gaynata no faale kadi si tawi mo jindude nder ton sowosina lanca pottal julɗo ɓen yoɓe nangumo ɓe jonna laamu ngu laamu ngo exterminamo mo duwa mayde par ce que kanko tun ko o mayata ton jama o fotta ɓantal waɗa ko ɗum ɓuri moƴƴude o wonde nder ton ona nganguwil ɗon o ñaama pottal julɗo ɓen o lanca ɓen ko woni na an e min yanata e makko wiya wanimo ko laamu ngun hendoto mo sanctionna condamna ara o yiɗitaki hande kadi saabu kala lancowo hakkude yimɓe ɓen on nane ɗo moƴƴo haray fal jamaatu almadkura
في جميع كتب الإسلام هي الجماعة المجموعة على الحق والصواب. فكتور لمن يخطبون قوية جماعة كإسلام ويم مو مدير بين فتي إدو غونغا تيمدر ويبه ويتاك جماعة كبوم بيبه تيمدر ويبه تيمدر يم مو بيبه يجب دي الله جد ويتاك جماعة on جماعة لا خير فيها وجماعة لا خير فيها wona en nan tum pottal ɓe yawa e yetti allah jaka yo leyni yo jogodire ɗum hi sen fof en jogodiri yore yettugo lalla en jaata e ɓuri sen lancini koyen mowodir fotten nanodiren famodiren yurmodiren nafodiren e dow goonga e dow bantal ko ngal wona wi'eede joni noon laawi ngal no woodi ceerno meɗen cheikh mouhammad bon saleh ouseymin eɗon geli mo windi deftere assahotul islamia deftere nde laba moƴƴa kala janngowo diina yo ɗaɓɓude assahotul islamia ceerno mo maaki nder ɗum wo ndaaron hay colli ɗin ka weeyo ñaale ɗen no tindini en pottal ko goonga ngannduji ɗin ka hoore laawol ñuuji ɗin nde ɗi yaha ɗi tindinte wonde pottal ko doole o wii kono yimɓe ɓe heɓata pottal haa ɓe heɓa accindirangol awwalu cheyin fiyo fottu ko ɓe accidiramen jaɓen enen ɗo fof wiyen ɓe mawɓe ɗo ko mawɓe julɓe annduɓe diina selluɓe finde moƴƴuɓe jikku yanganiɓe diina ko ɓooyi mawɓe yiɗuɗo ŋañi ɗon ɓono woni mawɓe anden ɓen ɗo kuuɗe ɗen noon feññina taa si ɓe weelama ɓe mayata heeƴe si ɓe ɗon dama ɓe yaray ɓe hol tawa kala ka ɓe yalti annduɗo ko mawɗo men gonni tawi ko fewdo bamako ko fewdo balenɗi ara ɓe mbaɗi jet ton siɓɓu coñci ɗin koye bidiya jeeyaɗi ɗawa goɗɗo jooɗo ɗo e kadi e classe ugol kadi kala ko wiyete nema kadi wonde ɗum ɗon naadina de wi ɗum ɗa allah wasinima an kadi ɗa yondini ko noon ɓornagol ha moƴƴa ñamugol ha haara wuura e nokkure likki waɗɗo yeɗɗungal ɗum koye diina kan jeeya ɗon andi président amérique on fewɗo ko air force one joɗɗi car si nelaɗo no wuruno wallahi kamɓe ko ɓe jogotono ko air force 1000 ɓe jogotono law kana hayya la rakiba air force 1000 ko ngal ɓe waɗɗotono nelaɗo ɓeɗɗi puccinera ɗum warno yoɗuno hari mo kelɗi ɓe marno ngeloba yeɗɗumba holli wonde ko fewno ɗo ɓe doginayno rotoje naya sikku nelaɗo wiyayno ƴewata yo to haram sodayno yeɗɗungal ɓe dogina siko fewno meɗen ɓoy fotowal moƴƴal galle moƴƴe ñamete moƴƴo ɓornateeri moƴƴo e walliray ɗum kala mo hikkinɗen yeeso okkore mawɓe men ɓen dankoɗen enen ɗen faala yo mawɓe men ɓe wonu ɓaawo meɗen ɓe jaɓanayi ɓe nananayi ɓe ñamantani o mukko ɓe gaccitiri ɓe hoore maɓɓe ko ɗo waɗi woɓe maɓɓe jotto ha retraite a wiya aduna yeehi kono ɓay koɓe mawɓe ɓe mari kaftaneji ɗiɗi ɓe ɗaɓɓa kayji e senɗingel ɓe jooɗo ɓe maɓe winde électricité ara ko fenani law kuntu alamul gayba lastaktabtu min alhayri wama masani suu ka pelleti ɓe annduno ko wirni ka jawdi woni na han goɗɗo ara ndaaru kon si ɓe heɓa goɗɗum tawayno ɓe riidi kono ɓayɗe dankaka ɓe wonta ɗo windoɓe liggi artide ko ɗum naadi mawɓe ɓe bri e kataba dankata ala ko laamu ngu si haaju mum yani e mawɓe ɓen laamu ngu no yaaɗo hokka ɓe 10 millions 15 millions ko ɗum lanno goɗɗo goo ɓe yenna ñande ko kalɓeɗen ɗo woɗum no nuudi wo laamu ngu ndaɓi ka hoɗo amen wo mawɗo gorol ngol hokkimo 5 millions min ko ɗum falla o mawɓe ndo wakka jaɓude ɗin mi jaɓeyti an ko ƴem naɓandaɓe huɗaɓe jaɓude ɓay onon bo ɓiɓɓe maɓɓe ressortissant o naɓani mawɗo musidal ngal jeeɗu si laamu ngu wokkori ɓe terte no gasa wurin ko ña ko hakke o e meɗen sendete no koye mo ɓeeɓa seeɗa wona moɓede goto jonne ɓe o joganen ɗon ahan na yo sattin ɗum donc si tawi en dankaki mawɓe ɓen ha hayɓe men ɓen hendike ɓe on tumaɓe ɓe guttanay ɓen ɗon kumnen rankote kumnen sefle escro ɓe wona escroɓe yimɓe ɓen koyen danko mawɓe men ɓen hara gaccitinaari hoore maɓɓe suɓɓe fectir ɓe no wawi darde ɗo ko oɗo mawɗo hecci sodanamo otowa ɓayi en wawa ɗum darnamo suudu paani yeɗum ƴetta charge dépense mawɗo gorol ngol naɓa neldama ndaaren almamiɓe men ɓen ndaaren kotaji to warren dankoɗen almami ɓe salliɓe ɓen ɓe seeɗa koye ñam e sadaka o e papierami yiyaɓen ƴettu meselal e gaara hon yuɓɓa ɗo yuɓɓa e kayɗiri daneeri e huntere goro jonne ara kadi goronne timma jonne a salli yawrena ɗon haaɗi yona kayɗiri yontaka lettere winde meselal yonta ko watta bouton gorore nden haynde yona ko huɗoro jamal ɓe nayi jon noon salli sadaka yawre donc senden julɗo ɗen itten jakkali ɗin okkoren karama ko ɓen ɓe yaltaka majitiiji ɓayen foppi ɗen anndi
wurudu l'ulama fi l'aswaqi ko fitnatun fi dawa wallahi billahi karama ko ɓen si diindike ka makiɗi bone molanaɗo waɗa e hoore dina kam par ce que ɗo gandi ka makiɗi piiji tasno ka nder makiɗi ɗin si jon dina naati e majji tun o yanay ko ɗum mi soodi fillahi wallahi fof yantaari fof mi heɓaani ara noon o taƴima hoore ɗum no ka makiɗi ka nelaɗo maki a tujjaru humu tujjaru illa man barra waqa fa qala biyadi ha wa ha nelaɗo maki juuɗa fof ko bandi sina ɗiggamɓe allah ɓen wi'iri ni e nin wi ha wa ha itti ƴakka wurtani sooɗoɓe e joni kala ko ɓe naatoyi ko ɗo waɗi ɓe mene tum ɓe nangue par ce que ɓe wawata fenande ɓena on ɓe nanguiɓe kala ko ɓen no wawi wonde wano wano Mauritanie e foffi ɗi gandi Mauritanie leydi karama ko ɓen no alɗi moƴƴano Mauritanie ɓawa wiye juɗal ngal saali ba guluuje ɓe wara karama ko joni ɓe fagguda e goto heɓata to lewru maayi karama ko joni iwata ka hawsa ɗum ka halɗa ɗum ka duɗal nde arɗa wo ko ɗum tawtama min mi juuroyiɓe mawɗo Mauritanie ceerno Hamad Keita mi woni ke galle makko balɗe sappo wallahi workshop mawɗo jaka ko général de retraité ka l'armée ko kanko woni ñaawo won ka tribunal militaire subhanallahi balɗe sappo meɗen ka makko koka juulide ka suudu oye wawi ɗum gerto subhanallahi alim koye fiifa gertoɗe e gata fiifa miɗo jiɗi wo ko wonno mawɗon ñaawirde mi inni kaka télévision Mauritanie mi yo mi landiti mum ɗarno hiwragol ɗon koyon wasiyolam fi gandal andinan on ɗum waɗina wiwde wo it ko pullo noon ɓe keeɗa fulɓe Mauritanie ɓe hawdul garbi o wi ishab nafsaka lil ilmi wasbir ani dunia tajma'uhu tampi wonkimakin fi gandal muñño aduna a mawɓa e gandal o firtanla ɗum e pulan mais feƴƴaari ɗo goy balɗe sappo miɗo ka makko no wakso ceerno Amadou Keeɗa ko almaliki ɗennatan Mauritanie no fottana mawɗo jeya ko suufiyanɗo job kono non Mauritanie ko majma'ul ulum ko mawɓuɗo gande ɗum nono fottana a waare musidɓe julɓe ndin leydi ɗon ko ɗum waɗi karama ko ɓen no ka duɗe e ka juulirdaji karama kojo tindiɗo ɗo ka mum wonda e yaltata o maaya e duneede ko rewɓe ngaɗu ko dogude ɓikkoy koye watta mo fiide ka nde suudu ɓayta jonnaari ɓe ko ɓe ñaama ɓe teddintama si ɓe lagine en fokkitaari hen yokku taw aran ngu si yoni ɓe fottu en heɓa jiifi kala ka mawɓe ɗen jaɓen accangol goɗɗo lagine noon surtout wiyoɓen ɗo ko ɓe yimɓe sunna enen en konti e fof koye ngoree e fof koye ngoree nanaɗo nena daara ɗan ɗo waɗugol bayana ɗo ko docteur Mamadou no waɗɗo bayana o bayana ɗo mo fewani ko ari laɓɓinalngol on subhanallahi alim goɗɗo jangga duuɓi nogay e ɗiɗi mo janngude mbi heɓaɗa ɗimmari taw feccere ko yangi kon fi gandal an joɗoɗa itta gandal noon to ko fallitiraɗo e jaɓari accando karama ko ɓen e gaccanari mawɓen e gaccanari jon jawdi e gaccanari laamu ko wonno enen warretete taw si wona enen murana wi fa ena tasabum on to falɗo yaade en jaɓay ɗum sen heɓari jipsupré en heɓari wonoɓe yeeso iwtiɗen ɓaawo heɗoɗen accanen kala saliɗo commandede o wonta bon commandant o commandata bawmaya puisque si a yawi ke ɓurɗo ɗon allah abdo e an kadi mo ɓurɗa yawma ko noon noon yawre kontinta handi taggue hara hay goto gaynare saabu kama ɗu dinu ɗu daani jaɓanen mawɓe min ɓen haysi tawi yiɗe ɓurɓe gande teddini mawɓe meɗen ɓen arɗo jooɗo wiya kañum kala misal gongal nde no wiya koye hoore mawɗo pullo fuuta shirk ko mawɓe pullo fuuta bidia ko ɗi bidiyaji mawɓe fuuta an ko woni wo ko mawɓe fuuta ko mawɓe fuuta ngaala konngol hay goto teddugol ɗi mawɓe fuuta tawine no woodi e mawɗo fuuta on ko teddi e ko yettini ka ɓe okkay ɓe yurminayi goɗɗo ɓe teddinayi goɗɗo ɓe duwanto ɓiɗɗo maɓɓe ɓe faggiray ɓiɗɗo maɓɓe ko laaɓi tagi ɓay ko keri ɗum diifira ko ñamoɗa ha wonɗa goɗɗude gayɗa haali ka ɗum ɗo fof ko cikkuji ɗi han en mantude hara wonari yiyoɓe tun ella ɗum tawa enen e yiyata qualité no jeeya e ko hokkata yimɓeɓen pottal yimɓe ɓen yahana bindi ɗin mo ɓe hayka beleɗe mum ɓe iwtira ɓaawo ko windi kon alkitabu wa sunna ittiba'u sharia amma ittiba'u lhawa fa min asbabi tafarruq jokkugol beleɗe no jeeya e sababuji lancagol yimɓe ɓen sen fof en haldi ko bindi ɗin ko qur'ana addi o ko hadis on addi o ko ɗum ƴettete gollitine hara en kottigoy tata ɗum no jeeya e muɗum attawadu si yimɓe ɓen jippitaki en fottata siɓe falama hollude nde ɓurma an kadi ɗa sali wiyeede iɗa jaɓi ɗa ɓura en nanodiray ko ɗon lance ɗen en jaɓa e jikku jippitare hara en yondinora e ɗiɗo tati ara num ɗum en accanayi towuɓe duuɗi ɗen e ɓurɓe gande ɗen
iwtiren ɓaawo mawɓe men ɓen e jannguɓe men ɓen inchallahu hara heeɓi goo e laawi pottal ɗiɗi enen wo mawɓe ɓen wo en haalde ko bindi ɗin gollitirten ka diina meɗen sonko watta tati en heɓay jeɗɗu jippitare mo ɓe jippito se waɗi ɗum ɗo ɗum en fottay si en fotti en jogodiri en ɓoray fello ɓugo ɗe goto wawata darade yeeso men jaño men lorrata en aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum استغفروا غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انصرنا وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرنا وانصر إخواننا في بورما اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في العراق اللهم انصرهم في كل مكان اللهم سلمنا وسلم بلادنا اللهم سلمنا وسلم بلادنا اللهم احفظنا واحفظ علماءنا يا حي يا قيوم اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وعلماءنا يا حي يا قيوم يلا رينا موضوع من من كرم قول من يلا رينا لي من جاي بونغو يلا دندو ان غيري يلا تبارك وتعالى فيونا يوم يلو من تيكا دو فيونا تابي تنزل بين سيو اللهم ولي امورنا خيرنا يا حي يا قيوم يلا ودي درد من دي ييتي دا يلا جوغي دي درد من دي يلا سيني دي غول حقو دي جميع يلا ودي فولو بفولتاكي يلا ودي فولو بفولتاكي en turki Allah yalla waɗi yimɓe surroɓe hertoɓe so Allah waɗi hertinteɓe laawol kisal ko laawol peewal